हेलो फ्रेंड्स हमको जुहार गुड मॉर्निंग केंता अच्छन आपण मैंने आशा करुचे समस्ते बहुत भलसे थे आज निके बोले याद आपण मैंने भावुवे लिपस्टिक पत्ता लगे कर सकालू काଣା रेडी होचे बोलते आ मुझा रिल्स बनाऊली इंस्टाग्राम रिल्स दुईटा बोले आज जेहेतु जल्दी नवरात्र चली नवरात्र लगी मुझे जल्दी गाधी कर पूजा पूजी कर दूचे जेहेतु मुई भी नवरात्र करुचे बोले से लगी पूजा पूजी तो सारली न छुआ मैंने नहीं उठबार ताली रंधा बढ़ा भी स्टार्ट नहीं हबार ताली किसी काम नहीं न बजे बेले दुई तीन टा वीडियो बनासी भावली आउ से लगे रिल्स मैंने दुई तीन टा बनाली आउे इहादे वीडियो के स्टार्ट करुचे आज जल्दी उठिक काम धाम सब जल्दी सरीगलान आउ इंता एका पाक करुचे खरा नहीं हबार ताली कालीर कपड़ा नहीं सुखबार ताली काली टी खरा देखा बाकी फेर दोपहर आम शुई पड़ू बेले वर्षा हो जाइए कपड़ा फेर सब भिजिगला बेले मुझे काली सोफारे सब गदे देली नहीं सुखे राति सुखे देती बेले भल जेता भावली कि काल के तो खरा हेबा एका आउ खरारे सुखामी न बोलुली बाकी नहीं हेबार खरा हेन्ता एका बादल करुचे पूरा पूरी वर्षा हेबा कि काଣା कि कहीदानी हुए बाकी बादल पूरा आके भिडियो रे आपण मैंने कंटिन्यू रहन भल लगे लाइक शेयर जेन चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदेवे आज पूरा उपास कर काली भी उपास थिला आज भी उपास अच्छे मुई क्या ये छन उपास करुचे बेले मोर डाइटिंग भी हो बोलिके निके नवरात्र भी कर दूचे नहीं मुझे चैत्र नवरात्र फास्ट टाइम करे नहीं दशहरा मस तो मैं बहुत दिन करुँ दशहरा मसर नवरात्रटा बाकी चैत मसर नवरात्र निके यहाँ मुझे फास्ट टाइम करुचे मंगलवार गला मंगलवार बोले नहीं करी आमें जेन अष्टमी मंगलवार पड़वा से मंगलवार करमु पूजा पाले आईटा भी 5टा मंगलवार कर देते भी होता जे बाकी क्या करेंगे पूजा खंजा मत से लिया पागे नहीं आसे तिहरी तो बने देसी लिया टी पागे नहीं आसे घर आमर देवता अलगा आमर जेनटा आमर इष्ट देवी अच्छन सेटा बेले माँ पूजा करसन कि बेले गोटे मंगलवार करसुँ आईटा तो देखुन अष्टमी मंगलवार नवमी रामनवमी दशमी सुदशा व्रत पड़वा लंबा पूरा पूरी पूजा पाठ चली आनिके इहादे बाजी 9:30 अवस्था टे देखुन के वर्षा हबारे बुआ इहादे भगवान खाली पवन आईटा निके 2 दिन खुरीकिना उपरे थिला बेले जेन तलु जेन भात तुन दिन को 2 थर नहीं कर जासी बेले केते खुईकिना हो जासी देखुन बेले सब फिर डालारे फेर धरिकी आसबाके पड़सी पूरा केतेटे कंसा गिना तासे खुरी ग्लास सबू ग्लास रेटा सब ऐसा गुरस नेसी जेनटा निके हेटा सब नहीं कर जासी तो यहाँ देखुन यहाँ आलू भजा बनाऊे मैंने नहीं आसबार गली यहाँ अढ़े बालान बेले यहाँ परोटा बनामी मुई खाई सारी न आईटा देखुन छाछ बनी आमर खाना मुझे खाइली न आईटा अटा चिटकी रखीचे बोले नहीं क्या ये परोटा बनामी परोटा आलू भजा आ मीठा मुठी तो अच्छे इटा आम निके मार्केट टिके जाइलु रिसा हाटा घरे अच्छे बेले निके यहाँ आम ऑटोरे फेरुचु बेले केतरा जिनिस घिनबार थिला मुई आपण मानकु आके कहमी आके बेले काली वीडियो रे कहमी कहीं जाइलु जे आउटा देखुन आई लव बलांगीर आमर बलांगीर बेले यहाँ चलू घर के फेर घर के गले रंधा बढ़ा स्टार्ट करबार अच्छे बेले नवरात्र चलुचे बेले निके बेसी टिके टेंशन है तांगर लगी क्या लगा बेटा हाँ ढोला ओ क्या जेली अच्छी बारे क्या ना पकालू केनो
ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ନିକେ ଗୁଆସେମି ଭଜା ଆଉ ଗୁଆସେମି ସକାଳେ ବାପା ହେଟା ଆଣିଥିଲେ ଗୁଆସେମି ଭଜା ଆଉ ପନିର ରନ୍ଧା ହେବା ବେଲେ ଏଇଟା ଭଜା ମୁଇଁ ଏଇଟା କରିଦେଲି ନ ତାପରେ ବେଲେ ପହଲା ଆମେ ପରଟା ବନେଇ ଦଉଛୁ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଉ ମୁଇଁ ତ ରାତିରେ ଖାଇବାର ନି ମୁଇଁ ସକାଳେ ବେଲେ ଖାଉଛେ ବେଲେ ନିକେ ରାତିରେ ଇ ପରଟା କରି ସାରିଲୁ ନ ତାପରେ ଛିଆଁ ଟୁଆଁ ବାକି କଲେ ବି ଚଲବା ଆଉ ଏଇଟା ସାମାନ ପତ୍ର କେନ୍ତା କରି ଫିକିଛେ ଏଇଟା ଘର ଦୁଆର ପୁରା ଅସ୍କଟ କରିଦଉଛେ ଆଉ ଇନେସ୍ ଏନେସ୍ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ସକଲିବାକେ ପଡ଼୍ସି ତାର ଲାଗି ଚଣ୍ଡୀର ଲାଗି କେନେ ବି ବସିକିରି ତ ଖେଲେନି ଖାଲି ଫିକା ଫୁକି ତାର ଚାଲିଥିବାନ କାଣା କାଣା ଖାଇବୁ ରେ କାଣା ଖାଇବୁ କହ କାଣା ଖାଇବୁ ପାସ୍ତା আর ম্যাঙ্গি দিও বলছি ম্যাঙ্গি খাଉଛି পনির আর রুটি খাইবু চাল নহলে মাড় খাইবু ଆଉ ଏଇଟା ପନିର ଦେଖୁନ୍ ପନିର ଭର୍ତ୍ତା এটা বিনা পিঁয়াজ রসুনের মশলা ଥିଲା তো উপরে গেলে তরকারি রাঁধমି পরটা থরকে କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଚଣ୍ଡୀ ମାର ପ୍ରସାଦ କାଣା ଆଣିଛ ଦିଅ ଗୋଟେ ପଇସା ନିଅ ବାଏ ଆଜି ନିକେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲଟେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟେ ମଗେଇଥିଲି ଏଇଟା ଆମାଜନ୍ରୁ ମଗେଇଛେ ଆଉ ନିକେ ସେଟା ନିକେ ଖୋଲବାର୍ ଲାଗି ବି ସକାଳୁ ଟାଇମ୍ ନି ଥାଇ ଇହାଦେ ଏଇଟା ରାତି ହେଇକିରି ଖୋଲୁଛେ ଆଉ ବୋଧେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲୋ କଭର ବି ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ନିକେ ସେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆଉ ସବୁ ଯେନ୍ ଗଦି ତଲେ ଆଉ ସବୁ ଖୁଚବାକେ ନି ପଡ଼େନ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ବହୁତ ଏଇଟା ନିକେ ଆମେ ଗୋଟେ ପହଲା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗେଇଥିଲି ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ବେଲେ ନିକେ ଏଇଟା ମଗାଲି ଆମାଜନ୍ରୁ ଏଇଟା ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ସେଟା ତ ସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କଟନ୍ वाला अच्छे आउ एटा तो प्योर कटन है बाकी क्या करबे पूरा मैला ହେଇଛି ଆଉ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଘେଟିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛେ ତ ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଫାଡ଼ଲି ସାଇଜ୍ କେନ୍ତା ହେବା ବୋଲିକିରି ନହେଲେ ଫେରାବାର ଥିଲା ତାପରେ ଏଇଟା କାଚି କରି ୟୁଜ୍ କର ଯେତେବେଲେ ବି କେନ୍ ଜିନିଷ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ବା କି ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ କାଚିକରି ହିଁ ତାହାକେ ୟୁଜ୍ କରବେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଆଲୁ ମୁଇଁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ପରଟାର ତଲୁ ଏକା ଆନି ପକେଇଛେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏଇଟା ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି ସକାଳେ ଯେହେତୁ ଆଲୁ ଭଜା କରିଥିଲି କେତେ ଆଲୁ ଭଜା ହେଲେ ଡେଲି ଖାଇବେ ବୋଇଲି ବେଲେ ଦୁଇ ବେଲି ସେଥିର୍ଲାଗି ନିକେ ଏଇଟା ଆଲୁ ତରକାରୀ ଏଇଟା ପରେ ବନେଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ମିର୍ଚା ଦେଇକରି ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ବଟା ମସଲା କେତେ ମସ୍ତ ବାସ୍ନା ହଉଥିବା ଆଉ ଏନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ବେଲେ ନିକେ ଏଇଟା ଆଲୁ ତରକାରୀ ବି ଏଇଟା ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାନ ହେଇଗଲାନ ଏ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକେ ଦେମି ଏହାଦେ 10:30 ବାଜିଗଲାନ ଆଉ ସବୁ ସଫା ସୁତର ସବୁ କରିଛେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ପରଟାର ତଲେ କରି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆଲୁ ଝୋଲ ବନେଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ଏଣିଥିଲେ ଆଉ ଲିଆ ଆଉ ପିଠା ଯେନ୍ ତଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ତ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଦୁଇଟା ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଖାଇସାରିଥିଲି ନ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପିଠା ଖାଇ ଦେଉଛେ ଗୋଟେ ଡେଲି ଡାଇଟିଂ ଯାଉ ବାହାରବେ ବୋଲିକିରି ବାକି ପ୍ରସାଦ ତ ସବୁଦିନ ମିଲେନି ମାରଟା आया डाई कर माँ 11 बजेबा माँ ड्रेस खोल देमी बेटा अलगाटा पिंधबा हेटा गगटा नहीं कर हेटा स्कर्ट मामा छी गगटा हेटा इहादे निके 12 बाजला न आउ एटा बाहर एटा आमे अटकीछु आउ झुनी घरे आछन ईसाई ने उतरिबा बेला सेति लगी आ बापा भी जइथिले आउ तापरे झुनी घरेटा पलो झंजे निके तापरे रिसाटा कांदु छी आदु दिगे बागा करते एक काल पळे आनी तो जाऊ छो हां जाऊ काली है कहाँ रहला बड़ा थी दादा आनबे काली बाय
ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଆସିଥିଲା ପାର୍ସଲ୍ ମୁଇଁ ନି ଖୁଲି ଥାଇ ସେ ଆସିଲା ଖୁଲବାନ ତାରଟା ବୋଲିଥିଲି ବେଲେ ତାର ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଆସିଛେ ଯେନ୍ତା ଆସିଲା ନିକେ ରାତି ଆରୁ ଦେଖା ଦୁଖି ଟାଇମ୍ ନେଇନ ରାତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁଲିଦେଲା ଏଇଟା ଆରୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ଦେଖୁଛେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା କି ନି ବୋଲିକିରି ମଡ଼େଲର ଭଳିଆ ଦିଶୁଛୁ ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ରାତିରେ 12 ବଜେ ପାଗଲ ହେଇଗଲେନ ଭଲସେ